हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू सीरीज गिटार लेसन। माय नेम इज़ रूपम और आज हम कर रहे हैं ये गाना हरे कृष्णा हरे रामा। जुबिन नौटियाल जी ने बहुत सुंदर से गाना गाया है ये, ठीक है। एंड ये जो है जन्माष्टमी के ऊपर ये जो स्पेशल गाना है, ठीक है। एंड इट्स अ स्मॉल लेसन एंड आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट्स। सिंगल स्ट्रिंग में मैंने लेसन बनाया एंड यू कैन जस्ट सी द टेप्स और यू कैन प्ले इट एंड यू कैन लर्न इट। एंड यस, अगर आपको अच्छा लगे प्लीज टू शेयर, प्लीज सब्सक्राइब। चलिए सीखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन से। तो ये ऐसा है, ओके। नोट है ई स्ट्रिंग में है, एवरीथिंग ऑल द नोट्स आर इन द ई स्ट्रिंग। 0 0 0 0 2 2 4 6 4 4 2 2। और एक बार धीरे से बजाता हूँ। ये जो है आपको 2 टाइम्स प्ले करनी है और एक बार, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट ऐसा है, ओके। नोट है 10 12 12 10 10 8 8 8 10 10 8 8 7 7। और एक बार धीरे से। उसके बाद ओके, नोट से 7 7 7 7 7 7 8 10 8 7 5। और एक बार। फिर आएगा हरे कृष्णा हरे रामा। तो ये ऐसा है, okay. Note is 7 7 8 8 7 5 7 7 3 3 5 5 8 7 5 3। और एक बार ऐसा है, अगली पार्ट ऐसा है हरे रामा। तो ये जो पार्ट है, ओके। नोट है 7 7 8 10 8 7 5 7 7 3 3 5 5 8 7 5 3। और एक बार। तो अभी तक जो हमने सीखा है, लेट मी प्ले इट वंस द फुल लेसन, ठीक है। आपको आइडिया मिलेगा। तो ये ऐसा है, तो फ्रेंड्स ये रहा टैप ऑफ दिस सुंदर सा ट्यून हरे कृष्णा हरे रामा, ठीक है। एंड यस, मैं हमेशा कहता हूँ इफ यू लाइक इट प्लीज टू शेयर, प्लीज सब्सक्राइब। कोई भी और लेसन आपको सीखना है, यू कैन ऑलवेज अप्रोच मी, आई एम देयर। टिल द नेक्स्ट लेसन, थैंक यू एंड हरे कृष्णा हरे रामा।